ମୋର ପ୍ରିୟ ପିଲାମାନେ, ଆଶା କରିବି ସମସ୍ତେ ବହୁତ ହି ଭଲରେ ଥିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପରିବାରରେ ବି ପ୍ରାୟତଃ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ହି ଭଲରେ ଥିବେ। ଯେମିତିକି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଯେ ଏହା ଏକ ସିରିଜ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅଟେ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଯେତିକି ବି ଆପଣଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା ହେଇଛି ସବୁ ଏକ୍ଜାମ୍ସର PIQ ତା ସହିତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଡିସ୍କସନ୍ ଆପଣଙ୍କର କରିବି। ଠିକ୍ ଅଛି। ଅଲରେଡ଼ି ଏହା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ ଦେଇଛି ତଥା ମୁଁ ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ବନେଇ ଦେଇଛି। ଆପଣ କମ୍ପ୍ୟୁଟର୍ସର ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, ଯେତିକି କ୍ଲାସ୍ କରାହେଇଛି ଆପଣଙ୍କର ସେତିକି କ୍ଲାସ୍ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ମୋର୍ ଦେନ୍ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ଆପଣ ଦେଖୁ ଦେଖୁ କରିପାରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏବଂ ଡେଡିକେଟେଡ଼ଲି ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଏବେ ହିଁ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋରକୁ ଯାଇକି ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ସାର୍ ଅଫିସିଆଲ୍ ଆପ୍ଲିକେସନକୁ ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯେଉଁଦ୍ୱାରା କି ଆପଣ ସବୁଦିନ 8ରୁ 9 ଘଣ୍ଟା ପୁରା ଡେଡିକେଟେଡ଼ଲି ଆପଣଙ୍କର ପଢ଼ିପାରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ OSSCର କମ୍ବାଇନ୍ ପୋଷ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ଲେଭେଲ୍ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେଇଥିଲା ତାକୁ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ ଆପଣଙ୍କର କରିବା। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 1 ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ କହିଛି। ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ and data can be stored in the memory of computer for automatically directing to flow information. It is called as, ୟାକୁ ଆମେ କ'ଣ ବୋଲି ଆପଣଙ୍କର କହିଥାଉ। ଷ୍ଟୋର୍ଡ ଆପଣଙ୍କର ମେମୋରି କହିଛି ଷ୍ଟୋର୍ଡ, ତେଣୁକରି ୟାକୁ ଷ୍ଟୋର୍ଡ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ବୋଲି କୁହାଯିବ। ଏଠି ବୋଥର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଏଠି ଅବଜେକ୍ଟିଭ ପ୍ରୋଗ୍ରାମିଂ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ଆମକୁ କହିଛି, କହିନି, ତେଣୁକରି କରିବାନି। ଡେସ୍କଟପ୍ ଆପଣଙ୍କର ହେଇଗଲା, ପାର୍ସୋନାଲ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ହେଇଗଲା, ଏ ସବୁ ଗୁଡ଼ା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ବୋଲି ପଚାରିଛି। ତ ଏଗୁଡ଼ା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଗୁଡ଼ା ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ନା, ଆପଣମାନଙ୍କର ଘରମାନଙ୍କରେ କି ଆପଣ ସୁପର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଥଳି ୟୁଜ୍ କରିବେ ଘରମାନଙ୍କରେ, ଆମେ ମାଇକ୍ରୋ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ। ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ଯେତିକି ବି ଆମେ ଚିପ୍ ଗୁଡ଼ା ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ, ନର୍ମାଲି ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ସେମି କଣ୍ଡକ୍ଟରରେ ତିଆରି ହେଇଛି, ଆମର ସିଲିକନ୍ କିମ୍ବା ଜର୍ମାନିୟମରେ। ତ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଆମେ ଯେଉଁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ, କାହାକୁ ନେଇକି ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ ନା ସିଲିକନ୍କୁ ନେଇକି ଆପଣଙ୍କର କରୁଛେ। ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଚିପ୍ ସବୁ କେଉଁଥିରେ ତିଆରି ନା ସିଲିକନ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ତିଆରି ଆପଣଙ୍କର ଅଟେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଦ ମୋଷ୍ଟ ଫ୍ରିକ୍ୱେଣ୍ଟଲି ୟୁଜ୍ଡ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍, ଆମେ ଯେଉଁ ଦେଖିଥିବେ ନା ବାରମ୍ବାର ଟିକେ ମୋବାଇଲଟାକୁ ସ୍ପିଡ୍ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ କରୁ, କ୍ଲିୟର କେଚ୍ ଆପଣଙ୍କର କରୁନା, ତ କେଛେ ମେମୋରି ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କ ଜିନିଷ ଷ୍ଟୋର ହେଇକି ରୁହେ କେଉଁଠି ରୁହେ ନା କେଛେ ମେମୋରି ଆପଣଙ୍କ ରୁହେ। ଆମକୁ ରାମ୍ର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ପଚାରିଦେବ, କ'ଣ ହେଇଯିବ, ର୍ୟାଣ୍ଡମ୍ ଏସେସ୍ ମେମୋରି। ରୋମ୍ର ବି ପଚାରି ଦେଇପାରେ, ରିଡ୍ ଅନଲି ମେମୋରି ଆପଣଙ୍କର ହେଇଯିବ। ଦ ପ୍ରାଇମେରୀ ଏମ୍ ଅଫ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବେସିକାଲି କ'ଣ କରେ ନା ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ଅସଜଡ଼ା ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଏ ତାକୁ ସିଏ ସଜାଡ଼ି ଦେଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର, ମାନେ ଡାଟାକୁ ସିଏ ଆପଣଙ୍କର କେଉଁଥିରେ କନଭର୍ଟ କରିଥାଏ ନା ଇନଫର୍ମେସନରେ ଆପଣଙ୍କର କନଭର୍ଟ କରେ, ଡାଟାକୁ ଇନଫର୍ମେସନରେ। ଚଳିବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ୟାର ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ ଅଲରେଡ଼ି ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲି ନା ଯେ କମ୍ପ୍ୟୁଟରର ମେନ୍ ସର୍କିଟ୍ ବୋର୍ଡ଼କୁ ଆମର କ'ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ମେନ୍ ସର୍କିଟ୍ ବୋର୍ଡ଼କୁ ଆମେ କ'ଣ ବୋଲି କହିଥାଉ ନା ମଦର ବୋର୍ଡ଼ ବୋଲି ଆମେ କହିଥାଉ। କମ୍ପ୍ୟୁଟରର ମେନ୍ ସର୍କିଟ୍ ବୋର୍ଡ଼କୁ ଆମେ କ'ଣ ବୋଲି କହୁ, ମଦର ବୋର୍ଡ଼ ବୋଲି ଆମେ କହିଥାଉ। ଠିକ୍ ଅଛି, ବିଲକୁଲ। ଦ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ଅର୍ IP ଇଜ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ ଇନ୍ ଦ ଫର୍ମ ଅଫ୍, ସେ କେମିତିକା ଆପଣଙ୍କର ରହିଥାଏ, କେମିତି ନା କିଛି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ୟାକେଟ୍ ଆକାରରେ ଆପଣଙ୍କର ରହିଥାଏ, ରାଇଟ୍ ନା ରେ, କିଛି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ୟାକେଟ୍ ଆକାରରେ ରହିଥାଏ। ବଣ୍ଡଲ ତ ତାକୁ ଆପଣଙ୍କର କୁହାଯିବନି, ଏଇ ଯେମିତି 102 ପଏଣ୍ଟ ସମଥିଙ୍ଗ ସମଥିଙ୍ଗ ଆପଣଙ୍କର। ଠିକ୍ ଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ କ'ଣ ପଚାରିଛି, କହୁଛି ଡିଜିଟାଲ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଇଜ୍ କନଭର୍ଟେଡ୍ ଇନଟୁ ଆନାଲଗ। ଆମେ ଜାଣିଛେ ଆନାଲଗରୁ ଡିଜିଟାଲ କିମ୍ବା ଡିଜିଟାଲରୁ ଆନାଲଗ କିମ୍ବା ମଡୁଲେସନ୍ ଡିମଡୁଲେସନ୍ ଏସବୁ ଆପଣଙ୍କର କିଏ କରିଥାଏ, ମୋଡେମ୍ ଆପଣଙ୍କର କରିଥାଏ। ତାହେଲେ ପଚାରିଛି କେଉଁ ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କର କରିଥାଏ, ସୋର୍ସରେ ଆପଣଙ୍କର କରେ ନା ଡେଷ୍ଟିନେସନରେ ଆପଣଙ୍କର କରିଥାଏ ନା ବୋଥରେ ଆପଣଙ୍କର କରେ। ଅବଭିୟସଲି ଆମେ ଜାଣିଛେ ଆପଣଙ୍କର ସିଏ ସୋର୍ସରେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର କରିବ, ଡେଷ୍ଟିନେସନରେ କାହିଁକି ନା ଧରାଯାଉ ଆପଣ କିଛି ବି ଚେଞ୍ଜ କରିବେ, କେଉଁଠି ଚେଞ୍ଜ କରିବେ, ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରେ ହିଁ ନା, ତେଣୁକରି ସୋର୍ସରେ ଆପଣଙ୍କର କରାଯାଇଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଅନ୍ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଟୁ ଗୋ ଟୁ ଅଦର ୱେବ୍ ପେଜ୍, ମାନେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ଆପଣ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଆପଣଙ୍କର ଯିବେ, ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ ବୋଲି କହିଥାଉ, ହାଇପର ଲିଙ୍କ ବୋଲି କହିଥାଉ ନା। ହାଇପର ଲିଙ୍କ ମାନେ ଯେମିତି ଆପଣ ତା ପାଖକୁ ଯିବେ ନା, ଦେଖିବେ ସେ ହାତ ଚିହ୍ନ ଦେଖେଇବ, ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ସିଏ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଆପଣଙ୍କର ଯାଇଥାଏ। ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିବ ଯେ ହାଇପର ଲିଙ୍କର ନା ସର୍ଟକଟ୍ କି ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ରହିଛି, ଆପଣ କମେଣ୍ଟ କରିକି ନିହାତି ଜଣେଇବେ।
होम पेज आपणकर कहले कौन आम जाने ना कौन भी वेबसाइट रो स्टार्टिंग पेज को आम कौन बोली कही था ना होम पेज बोली आम कही था ताले कौन हो फास्ट पेज ऑफ ए वेबसाइट कौन भी वेबसाइट रो प्रथम पेज को आम कौन बोली कहूना होम पेज बोली आम कही था कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीमीडिया एंड हाइपरलिंक इज कॉल्ड आमर जो मल्टीमीडिया आउ हाइपरलिंक रो कॉम्बिनेशन को आम कौन बोली कही था हाइपर मीडिया एटू आपणकर हाइपर एटू आपणकर मीडिया हाइपर मीडिया बेले बेले हमको ईमेल रो फुल फॉर्म भी आपणकर पचारि दिए ताले कौन हो इलेक्ट्रॉनिक मेल आपणकर हो गूगल क्रोम हो गला ओपेरा मिनी फायरफॉक्स एगुड़ा गुटे गुटे आपणकर कौन ए सब गुड़ा गुटे गुटे आमर ब्राउजर आपणकर अटे सेमिति www रो फुल फॉर्म भी हमको पचारि दे पारे कौन हो वर्ल्ड वाइड वेब आपणकर हो सेमिति HTTP रो मध्य फुल फॉर्म हमको पचारि दे पारे हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल बेले बेले HTTPS मध्य पचारि दे पारे हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर आपणकर हो चलिबो नेक्स्ट सिलेक्ट ऑल सबु गुडा को सिलेक्ट करिया पई आमे काहाकू प्रेस करिबा कंट्रोल ए ना ए कर देले सिलेक्ट ऑल हो जिवो कंट्रोल एन कले तो न्यू हो जिवो एफ कले तो फाइंड हो जिवो आ एच कले हमरो फाइंड आउ रिप्लेस आपणकर हो जिवो राइट टू अंडू अंडू करिया पई आमे कोन प्रेस करू कंट्रोल जेड जेड जे आमे कंट्रोल जेड आपणकर करिबा ना देन से आपणकर कोन हो जिवो ना अंडू हो जिवो आ यू माने तो आपणकर अंडरलाइन आपण लक्ष्य करूथिबे सेई जिंस गुडा ही बारंबार बारंबार आपणकर रिपीट होउछि ना कहीं ना जहाँ भी आपणकर एग्जाम्स मानकर क्वेश्चन पड़े सबू से PIQ रु ही आपणकर करिथाय ठीक अछि आपणकर मने थिबो टिके पूर्वरु आमे डिस्कशन करथिले रिनेम करबा पई F3 आमे प्रेस करूछे तो पचारिछि F12 आपणकर प्रेस कले कोन हबो F12 आमे जानि छि ना रे सेव एज आपणकर कले से आपणकर F12 हे जिवो खाली सेव करिया पई कंट्रोल S कर देले हे जिवो ओपन करिया पई O कर देले हे जिवो आउ Alt प्लस F4 आपणकर कर देले से आपणकर क्लोज हे जिवो ठीक अछि ए फीचर ऑफ MS Word that a feature of MS Word that saves the document automatically ऑटोमेटिकली सी जो आपणकर सेव करे ताको आमे ऑटो सेव बोली आमे कहि थौ ना ऑटो सेव ताले एठी आपणकर पचारिछि बस सेव अच्छा एठी तो ऑटो सेव आपणकर नाही रे ऑटो सेव सेव एज कले तो आपणकर देखंतु सेव इमिडिएटली तो एठी बहुत तो केबे होबोनी सेव एज कले कोन होबो ना सी आ गुटे ना रे आपणकर सेव होबो ताले ऑटो सेव आपणकर हेबा कथा बॉर्डर्स बॉर्डर्स आपणकर कोठी दिया जाय ऑल अछि माने तो मारी देबा बॉर्डर्स हमें बेसिकली को जगह रे देई थाओ आपणकर ठीक अछि ताले सेल रे भी पैराग्राफ रे भी टेक्स्ट रे भी एठी पचारिछि जे एई भितरु व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ ए पेज मार्जिन को पटे मार्जिन दिया जाय न थाय आमे जानि छै ना लेफ्ट पटे आमे देई परिबा राइट पटे भी आपणकर देई परिबा टॉप पटे भी देई परिबा बॉटम पटे भी देई परिबा सेंटर मार्जिन बोली तो आमे केबे किछि पढि ना सेंटर मार्जिन ठीक अछि नेक्स्ट एटी पचारि छी आपणकर आपण न्यू ना रे आपणकर सेव करिवे नुआ ना रे करिवे माने तो सेव एज रे आपणकर क्लिक करिके आपण नुआ ना रे आपणकर सेव करि परिवे कंट्रोल प्लस एस कले कोन हबो खाली आपणकर सेव हबो केवल सेव पई गेटिंग डाटा फ्रॉम ए सेल देखो गुटे जगह रु आपणको डाटा टाकू आ गुटे जगह को आपण नेबे ताको हमें कोन बोली कहि थाउ सेल रेफरेंसिंग बोली हमें कहि थाउ ना सेल रेफरेंसिंग बोली हमें कहि थाउ ता कोन बोली कहा जाय रेफरेंसिंग बोली हमें कहि थाउ चलिबो किछि असुविधा नै वेरी गुड नेक्स्ट परवर्ती आपनको पई क्वेश्चन देखंतु कोन पचारि छी टू व्यू ए सेल कमेंट आपण सेल कमेंट को आपणकर पढ़िया पई चाहूचंती तो किपरि भाबरे आपण सेल कमेंट को आपणकर देखि पारिबे टू व्यू ए सेल कमेंट आपण कोन करिवे से माउस टाकू जदि आपण सेल आड को नै कि आपणकर जिवे से ऑटोमेटिकली शो करिवो ना पोजिशन द माउस पॉइंटर ओवर द सेल सेल आड को नै कि गले से आपणकर देखिबो ठीक अछि टू सेव ए वर्कबुक यू शुड आपण सेव करिया पई चाहूचंती तो केमिति आकार आपण सेव करिवे बोली आपणकर पचारि छी केमति सेव करिवा एडिट को जाई कि करिवा ना खाली सेव बटन रे आपणकर क्लिक करिकि कले हे जिवो सेव बटन रे करिकि आपणकर हे जिवो राइट क्लिकिंग समथिंग इन एक्सेल
राइट क्लिक कले आपणकर कौन हम आम जाचे कौन सी भी जिनस को सिलेक्ट करने आम कौन करता ना राइट क्लिक आपणकर करता राइट ना रे ठीक अच्छे एवरीथिंग यू कैन डू टू डू द ऑब्जेक्ट सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट आपणकर हो ठीक अच्छे बिल्कुल नेक्स्ट व्हिच कमांड ब्रिंग्स यू अच्छा पूरा पूरी फास्ट स्लाइड को जीवे बा स्टार्टिंग पॉइंट को जीवा पाई कौन करेंगे होम ना होम आपणकर प्रेस करदेले आपण पूरा पूरी स्टार्टिंग को पड़े जीवे ठीक अच्छे देखो ये पूर्व आमको एम एस वर्ड रो बाय डिफॉल्ट आपणकर पचारि एम एस वर्ड आमर एमतीका थाए ना पोर्ट्रेट आपन जो फोटो उठाती एमतीका उठाती सेमती मु आपनको कही पावर पॉइंट मध्य परीक्षा रे पचारे तो पावर पॉइंट आपणकर कौन हो ना आपणकर बाय डिफॉल्ट एमतीका थाए ना ताले आपणकर लैंडस्केप आपणकर हो कौन हो लैंडस्केप व्हिच ऑफ द फॉलोइंग यूजेस द स्पेलिंग ग्रामर फीचर आपणकर ग्रामर जदि आपणकर किसी स्पेलिंग भूल थाए ताले आपण केमती आपणकर जानिबे ठीक अछि द इनकरेक्ट वर्ड हेज ए वेवी रेड लाइन अंडर इट वेवी रेड लाइन आपणकर देखा जाए ना तांकुरे आपण जानि जिवे जेइतरे किछ ना किछ आपणकर भूल रही छी ठीक अछि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बाइपासेस द प्रिंट डायलॉग ठीक अछि आपण पूरा पूरी प्रिंट करिया पई चाहूचंती तो कोन करिवे डायरेक्टली आपणकर प्रिंट बटन रे क्लिक कर दियंतु से आपणकर काम खत्म कर दबो खाली प्रिंट बटन रे आपणकर क्लिक कर देले काम होई छ द प्रिंट बटन कंट्रोल पी कले तो होबो जे प्रिंट बटन रे कर देले गला काम एटी पचारि छी सिलेक्ट ऑल टाइम एका संगे आपण सिलेक्ट करेंगे तो आपण एका संगे आपणकर सिलेक्ट करेंगे हेले कौन करेंगे कंट्रोल ए मारि दियंतु आ कंट्रोल ए करदेले गला ठीक अच्छे ताले कंट्रोल ए व्हिच ऑफ द फॉलोइंग यू मस्ट फास्ट कंप्लीट इन ऑर्डर टू डिलीट एन ऑब्जेक्ट आगो आपण डिलीट करिया पूर्व कौन करेंगे आगो तो सिलेक्ट करेंगे ना आगो सिलेक्ट कला परे आपण डिलीट करेंगे सिलेक्ट न कले तो आउ कौन किसी आपणकर अदरकार जिनस भी डिलीट आपणकर हो जाई पारे ठीक अच्छे बिल्कुल तो यह थिला आपणकर सीपीजीएलआरआई 2024 आपणकर क्वेश्चन थैंक यू।